Mechila mi kudo gado kiko kudo le wunu e gana chena mi iweno yibo mwalize clan di medeno yoro sejuro fina marisa sejuro gande alonado me hoto o meme e vivina mi bon mi je fin d'année mi ga je fin d'année o e jero mi na khle nde yoro kuduchi icho amo mi na khle mi do nusupo et des fou même ton le to Afrique to trala Bénésien et Kumbanji on dit béni noir même na khlemi bon nous zo mi to ali boule mais na khlemi no kan ho de même de tio mais nous ga to hodo ni we mezi vidiji 100% de la vallée trala yo yo commune d'Adjo Kangban arrondissement Kangban ton sans de dio mi amonu yo do photo àwọn ajo do ndela to jijo il faut voir un peu partout mi beaucoup comme mi amo ça ndeti mi do hodo o amaji tralala me wizin gbeji o mi mazi amamode hunawe parce que nous sommes en Afrique tralala Bénésien et Kumbanji o Béni noir ama atindo atingodo atise o e jero ke mini wuli buna do mawe na mi bo me ho mi tro jona mi bo ete tu na se buna de huna il faut voir mi amo gbeto de le tin tra yeze kaka no gba ze gogono gba ani ukawe ete otu we be to moyin gbon ba o madam me ni wa gbe me bo ajiya mi gbeto de so mi to yaji et tout ne modonami Sedro fina marusi modonami Sedro gande vidiji we meto to modonami ndele te o mino jodo jo mo mitro mino jodo a misa nu pligidi we neba madu wan jodo mini ise amo majo kun do me khodo we wozondo amakhonami amaloju we mi je nami fe danere mi je yi mi amo asu zamedon mi amo asu zamedon mi na mo asi zameton bon beton no mo ne to no ne mo kun yo que tu as fini calé à do problème plan de te we ado ne ato ne le mo ne aya ko bagbe amana mo akwe parce que ado asucho wasu de wono ado gonto we me we gbeji mi de e ma gble pon pede ado nyonu to home cho wa cho nyon de vono wa ba no do kon eton firstment de kon de fite yi we ete metile mi te kon bo zama amalo yin do ete mi je fin d'année mi amonu patapata no to jijo we kule ko de me metron to wa we e manchi e mana yin miton me ye me de to pipon mi do na yeri lo ke mana yin miton e mana yin to we mi do bo patie bo de gbe nous sommes de la tin bon mi na clé mi to fin d'année din bo yan ya hwanlen miton wewe adodo prometon awe bona zanami ana yin tadagbe no adoko akwa ko podo mepo bon tu le so gan lo ayano moi était to moyin on appelle ça malchance tanyina kano bon yewe na tanyina kano nyema yin yesu amanayin do amina yede do mi manan tanyina kano awalen ne yo mi je fait d'année ana clotana bola le achu au rein au faux ada daka onkonko nunde mama ko do tuto we tati ko do nyolo ko do tuto yo ana fe bi se ki ngbe edu kwede ya nous simple ouais àwọn eno le àwọn metile chile so bo kan loho ama wa to lo prometo nu de na jeji me na goro na mi bo mi na tron ya ni le me ato azon me ama ko do safun azeka kagba azego gogba adoko epo me po jile so le po won pardon et le temps un peu dur e mana mo na we non vi jesu non vi yon e mana mo na we me je fait d'année zane ayira zon gbe yen ozon azon me e mana mo na we parce que yana yin malele kure pono bezon te patie bodegbe ni lo tire so ajiro miyo anasi ogbe mito mi de so tabadona mi de le e me mo
Kwe de pepe matin bonyela. Kwe bi wenyo. Zandeki matin be jura jivi be la zengbe mema na jivi. A jivi yo. Yesterday no photo kan ni lo afo. Vito ne vi dagbe vita dagbe no. Kwe yo de suo ni anokan bono sa bo bio kwe yo me yo ndi do anamo o dagbe tan. Ne kanon blogbon. Me do mi je fin d'année. Kwe de waye akoji yanko. Abia mon kwekwe manote do asito. Abia jivi manote do asito. Adaso bia dasi ye manote do asito. Dio ajo abio me. Anawe ze gumaga yon yoro afa azia fa bo zeki an yo nu de to presentou mena donwe de pepe de betona no bon de fin d'année bona bi ko yo de vome yo e jero ke me changer mentalité do mi de suo wen bo mi de suo wen ama yi chewe ye lezo yo povusia na do na ye me de pipo me ni do anamo vivo de ko yo de mi abi o mi do 2022 ko ambete we bo nu dia mo le man yo senawe ama mo isa ma mo yiko po de me to na bi o ne a change hun yiro di message ro gande okue azonwe boko bawe bo abana dio adana no ne lele o yiro mi to numéro de 97 07 82 85 abi 62 30 011 do nu supo ko jo e kwede wa yo me ko se po me le yeko mo konkonji yeko mo no mi ko do tele amo ye de to pipo mi to file to di o wa agbada coup primaire agbada do EPP agbada don bo kan Sergio Gane bio abi wa o mo kri na grand dan bo aka mi bio azonto we ko bo problem to mi la résoudre nyane zin aliji bo kuma deme azoma deme foma deme dama deme asoba moda asiama moda azoma de be yema yin wana we ya abi aza jode amro akwe abi ni amakoro de suo fide gbon amonotun akono gbado we mi do bagre bo bagro yiro gede se do pede ne mede jire abi mede ke akwa nyina kan wa ena biome ena do problem abi yera do ka bi so na we abi ajire do wuto we ka bi so lo to na jemelo santi kumaja eto mo trodi bo mi de kon to mi ando na mi do gede ndo klo me bisese ku won lo mi na won na we Dieu même a dit frappez on vous donnera frappez mi ku yena won na mi de fi mi ma me de pepe amon nu me ko ze na mi yo mi na khre mi de le bo mi na mo kodo safun metele mi mazé mi de bouda ronado 2023 blo 2023 c'est la paix pour nous tous fifa wenana sunu podo nyonu popo to gan lopo podo me le de le biside po yo podo me kopo amo mizie neze khami mi quelqu'un boze neze khami mi yiro mi Sergio Gane finayo mariso me khoto meme bo akuru maku mi yiro ko pependo a mazi côté nde prêt podo o mipo kuna omi azona omi fona omi dana omi fida gara yiro mente a yiro minto numéro mitonji 97 07 82 85 Devo 62 39 00 11